Ayan po, si Boss RN. Ha? Nakikita ka ba? Baka hindi ka nakikita. Ano to? Nandito na. Ayun lang. Nga yata pre. Hindi, kumintab eh. Parang ano eh, parang king. Ha? King yata, king. King yata, king. Lakas pre. Oh, king nga, king. King? Ha? King. Hindi ba tribali? Ay, parang tribali nga, no? O... Oh, tribali. Tribali nga. Tribali. Tribali, Ayan. kaya pala ang lakas. Ayan. Yeah! Ayan, oh. O dito, ito mo na. Ayan. Yes! Tribali, tingnan natin. Ano? Oh, yun oh, GT, ganda oh. pre. GT. Oh. Ganda oh. Okay. Okay, ang laki. Ah, malalagyan. delikado. Delikado yung ano. Ah, Okay. Landed. landed. Ayan po, ayan mo, ang laki. Dito. Yes. GT, sabi ko sa bro, kailangan natin magpalit ng medyo maliit na lure. Ayan, stop ka na. GT, no? Mm. Akan na, pero mga. Yan lang. Sausaw muna natin to, gas natin, Barumil. Alin? Cellphone. Taw-taw. Taw-taw.